जय हिंद पिला माने आज आम पॉलिटिकल साइंस रो बोर्ड एग्जाम पाई बीएसटी नंबर 2 आज डिस्कशन करबा। तो आपण एग्जाम पाई यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अटे। यार भितर ही बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो पारे। तो चलतु आम आज देखीदबा। फास्ट क्वेश्चन आमर ये कौन अच्छी। फास्ट क्वेश्चन अच्छी 1 नंबर क जिला परिषदर बैठक गुड़िकर किए अध्यक्षता करती। जिलापाल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बा डबल आई अच्छी मेयर, ऑप्शन ट्रिपल आई अच्छी निर्वाचन अध्यक्ष, आई भी अच्छी काउंसिलर। किए ना एहार राइट आंसर टी जाउची कौन ना ऑप्शन ट्रिपल आई निर्वाचित अध्यक्ष। तो नेक्स्ट देखि नबा अच्छी केउं मसीहारे भारत रे प्रथम थर पाई गोष्ठी उन्नयन कार्यक्रम प्रवर्तित होइथिला। 1950 ना 1951 ना 1952 ना 1953 केउं मसीहारे ना ऑप्शन ट्रिपल आई 1952। नेक्स्ट रही आमर ये कौन ना केउं संविधान संशोधन आईन पंचायती राज व्यवस्था को सांविधानिक मर्यादा प्रदान करिछि। केउं संविधान संशोधन आईन ना 72तम ना 73 ना 74तम ना 75 कौन ना राइट आंसर टी जाउची 73तम। नेक्स्ट आमर ये रही वर्तमान ओडिशा रे ग्राम पंचायत गुड़िकर वार्ड संख्या केते। 59,662 ना 63,603 ना 87,550 ना 87,552। यार राइट आंसर टी जाउची कौन ना 87,552। नेक्स्ट रही आमर पंचायती राज व्यवस्था केते स्तरीय अटे। 1 स्तरीय ना 2 स्तरीय ना 3 स्तरीय ना 4 स्तरीय। यार राइट आंसर टी जाउची 3 स्तरीय। नेक्स्ट आमर ये रही नेक्स्ट रही आमर 1991 मसीहारे कौन ना जिला परिषद आईन अनुसार यार मुख्य कार्यनिर्वाही किए ना 1991 मसीहार जिला परिषद आईन अनुसार यार मुख्य कार्यनिर्वाही किए। अध्यक्ष ना उपाध्यक्ष ना जिलापाल ना सदर उपजिलापाल किए ना यार राइट आंसर टी जाउची कौन ना ऑप्शन ट्रिपल आई जिलापाल। नेक्स्ट रही भारतर केउं मसीहार लोकसभा निर्वाचन बेले जाति भित्तिक प्रार्थी मनोनयन करा जाइथिला। 1957 ना 1962 ना 1971 ना 1977 केते ना राइट आंसर टी जाउची 1971 ऑप्शन नंबर ट्रिपल आई। नेक्स्ट आमर ये रही 1930 मसीहा एप्रिल 6 तारिख दिन महात्मा गांधी केउठी समुद्ररू लुण मुठाए उठाई आईन मान्य आंदोलन आरंभ करथिले। साबरमती ना दांडी ना इंचुरी ना अस्तरंग केउठी करथिले ना दांडी रे करथिले। केउठी ना दांडी ठारे करथिले। ऑप्शन नंबर डबल आई जाउची एरा राइट आंसर। नेक्स्ट रही संविधानर केउं धारा रे आंतरराज्य नदी जल बंटनर व्यवस्था रखा जाइछि। केउठी ना 256 धारा ना 257 धारा ना 261 धारा ना 262 धारा कौन ना यार राइट आंसर टी जाउची केते ना 261 धारा ऑप्शन नंबर ट्रिपल आई। नेक्स्ट आमर ये रही कौन ना 1956 मसीहारे निम्नलिखित मध्यरु केउं राज्य पूर्ण राज्य पाह्या हासिल करिनाही। 1 मिजोराम ना डबल आई होची अरुणाचल प्रदेश ना ट्रिपल आई गोवा ना आई भी तेलंगाना कौन ना यार राइट आंसर टी जाउची कौन ना तेलंगाना ऑप्शन नंबर आई भी। नेक्स्ट आमर ये रही निम्नलिखित मध्यरु केउंटी जातिर संज्ञा सह संपृक्त नुहे। वंशगत संपर्क ना जन संगठन ना एकता उपरे चेतना ना पराधीनता कौन ना यार राइट आंसर हो जाउची कौन पराधीनता कौन यार पराधीनता हो जाउची यार राइट आंसर। तो नेक्स्ट रही आम निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए पंचशल नीतिर प्रवक्ता अटंती। आई महात्मा गांधी, डबल आई जवाहरलाल नेहरू ना लाल बहादुर शास्त्री ना इंदिरा गांधी के
ନା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର କେଉଁ ମସିହାରେ ଚୀନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ତିବ୍ବତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 1947 ନା 1949 ନା 1950 ନା 1954? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି କେତେ ନା 1950। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଇଠି ରହିଛି ଭାରତ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ନେସନ ର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା? 1914 ନା 1918 ନା 1919 ନା 1920? କ'ଣ ନା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି 1919। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ଏଇଠି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତାସକେଣ୍ଟ ବୁଝାମଣା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1966 ନା 1971 ନା 1985 ନା 1919? କ'ଣ ନା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆମର ହେଇଯାଉଛି 1966, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସାର୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1963 ନା 1985 ନା 1996 ନା 1999? କ'ଣ ନା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ 1985। ତ କ୍ୟୁ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ରହିଛି ଆମର ଏଇଠି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ନା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ନା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନା ବୃହତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି କ'ଣ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଇଠି ରହିଛି କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପାୟନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଥେନ୍ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭଳି ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ ନା ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ବାୟୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ନା ପ୍ରଦୂଷଣ? କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ ଏ ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଇଠି ରହିଛି କ'ଣ ନା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବନ୍ଦ କରିବା ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ବନ୍ଦ କରିବା ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବନ୍ଦ କରିବା ନା ଏ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ସମସ୍ତ ହତିଆରକୁ କମାଇବା ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଭି ଡାଇକ୍ ନା ଏକେ ଭାର୍ଗବ ନା ମାର୍ଗାନ୍ ଥାଭ ନା ଲାକ୍ସି? କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି ମାର୍ଗାନ୍ ଥାଭ। କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ମାର୍ଗାନ୍ ଥାଭ ହେଇଯାଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇ ଚୁକ୍ତି 1990 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ୱାଶିଂଟନ ନା ଜେନେଭା ନା ପ୍ୟାରିସ୍ ନା ଟୋକିଓ? କେଉଁଠି ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ୱାଶିଂଟନରେ କ'ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଖ ବିଭାଗରେ ଆମର 2 ମାର୍କିଆ 7ଟି ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ ନା 2 ମାର୍କିଆ 7ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଏରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? 2ରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ସିରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ କି ଧାରଣା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଇଠି ରହିଛି ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ଭାରତରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି? ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମାନବିକ ଅଧିକାର କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି କିପରି ଘଟିଥିଲା? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଓଜୋନ ସ୍ତର କ'ଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଜୋନ ସ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ରାଜିନାମା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର 3ଟି କାରଣ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କ'ଣ? ଏହାପରେ 3 ମାର୍କିଆ ଯେଉଁ 7ଟି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ଏଇଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସି ରହିଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବାଲ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇ ରହିଛି ଜାତିର ପ୍ରଭାବ। ଏଫ୍ ରହିଛି ଜାତି ଗଠନରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଭୂମିକା।
नेक्स्ट रही मिलित जातिसंघ भारतर अवदान। नेक्स्ट रही ढाका त्रिपाक्षिक राजीनामा 1998। नेक्स्ट रही वर्ण वैषम्य नीति। नेक्स्ट रही विश्वव्यापी दारिद्र्यतार कारण। नेक्स्ट रही जेनेभा निरस्त्रीकरण सम्मिलन 1932। नेक्स्ट रही धरित्री सम्मिलनी। ये आमर लंग क्वेश्चन जो आपण मैंने तीनोटी करेंगे। फास्ट रही संघीय राष्ट्र सुगुण और दुर्गुण व्याख्या कर। नेक्स्ट रही पंचायत समितिर गठन और कार्यगुड़िक बुझा। यापर रही कौन ना नारीवाद सपक्ष जुक्तिगुड़िक उल्लेख कर। नेक्स्ट रही स्वाधीनता परवर्ती जुगरे देखा जाइथिबा नारी आंदोलन एक बरणी दियो। ये केतटा ये गला 4टा। यापर यार आउ 2टा अच्छी 5टा पड़ो। तुम मैंने कौन 3टा कर सरी आपण कौन 6टा पड़ो। आपण मैंने 3टा करेंगे। देखु नेक्स्ट लंग क्वेश्चन रही अणपारंपरिक सुरक्षा प्रसंग को नहीं मानविक सुरक्षा उपर एक टिप्पणी दियो। नेक्स्ट रही वायु प्रदूषण कौन यार प्रमुख कारण प्रभाव नियंत्रण विषय आलोचना कर। रही थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो रे देखा वीडियोटी भल लगी आपण मानक सांग मानू आपण मैंने शेयर करने को जमार भी भूलु नहीं। धन्यवाद।